Kanal Hallmark je počeo s radom leta 2001. godine, poznat je po ljubavnim i božićnim filmovima. Ako volite srećne završetke, pogledajte neke od filmova sa sljedeće liste. Mesečina u Vermontu. Lacey Chabert je snimila oko 30 filmova za Hallmark, te bi iznenadilo kada na listi ne bi bilo filma sa njom. Fiona je kraljica njujorških nekretnina, uspješna je u svom poslu, ali i prezauzeta njime, te dečko raskida s njom. Drugarica joj predlaže da uzme odmor i ode u Vermont kod oca daleko od Njujorka. To bi bio odličan plan da je otac ne drži gostionu i da tu nije oca njen bivši dečko koga je dovela njegova nova devojka da vidi lokalni festival. Fiona se dogovara sa Derekom, kuvarom iz gostione, da joj on te nedelje glumi dečka, a ona će mu zauzvrat pomoći oko kupovine obližnjeg imanja. Film je posle nepunih godinu dana od premijere i novelizovan. Ljubav ispod zvezda. Beka je večiti student. Ne može se odlučiti šta želi da magistrira i menjala je oblast studiranja nekoliko puta. Sada je na psihologiji, ali i dalje nije sigurna da je to jer ne zna koju temu da odabere za magistarski rad. Profesor engleskog je šalje da bude asistent učiteljici u osnovnoj školi, nadajući se da će tamo naći nadahnuće rješenje. Tamo Beka upoznaje Emily, devojčicu koja se ne druži mnogo s drugom decom otkad joj je majka preminula. Kako je i Becky kao mala izgubila majku, njih dve se zbližuju i Emily je poziva na druženje van škole, što ova prihvata. Emilyn otac Nate je srećan što njegova kći ima drugaricu, ali je mislio da je ta drugarica 9-godišnjakinja, a ne odrasla lepa žena. Božićni voz je rađen po knjizi Davida Baldaccija. Glume Dermot Mulroney, Kimberly Williams Paisley, Danny Glover, Joan Cusack i Kirsten Pruitt. Tom kreće na 4-dnevni put vozom za Los Angeles. Posljednja želja njegovog oca je bila da Tom ispuni ono što njihov rođak Mark Twain je želeo, ali nije uspeo, da napiše priču o putovanju vozom. Među ostalim putnicima je i poznati reditelj Max Powers, koji na putovanje vozom poveo Eleanor, ne bi li dobila nadahnuće za svoj prvi scenario. Dosta se bavila ispravkama i prepravkama tuđih radova. Max zna da ona može mnogo više. Tom se nije nadao da će ikada više vidjeti. Nije bio video čitavu večnost, tačnije od onog dana kada ga je ostavila, a bili su tako srećni. Barem tako Tom pamti. Eleanor pamti drugačije. Kako Max dobija sve što poželi, uspeva da udruži Toma i Eleanor da tokom puta rade zajedno na priči za scenario. Ljubav dolazi nežno je zasnovan na istoimenom romanu Janet Oak. Ovaj film kao preporuka zauzima visoko drugo mesto, jer ako vam se dopadne imate još 10 filmova u serijalu. Priče se nadovezuju jedna na drugu, ali se svaki film može gledati posebno. Katherine Heigl igra Marty u ovom i u narednom delu. Marty i Aaron su mladi bračni par i kreću u stvaranje svog doma na zapadu zemlje, ali to se prekida Aaronovom pogibijom. Marty se ne može vratiti na istok pre proleća i kako ovdje nema rođaka, ona stupa u sporazumni brak sa udovcem Clarkom kako bi imala gdje da prezimi. On će joj pružiti krov nad glavom i platiti put nazad kući, a ona će se to vreme brinuti o njegovoj kćeri Missy. Ovaj film je objavljen 2003. godine, ali pre ovog filma možete pogledati filmove iz ovog serijala Ljubav počinje i Ljubav je večita hrabrost, koji prikazuju Clarka pred nego je upoznao Marty. Oba filma su snimljena 2011. godine. Božićni kalendar. Emily je advokat koja se vraća u rodni grad kako bi vodila pekaru koju je nasledila, ali nasledila i dugove i najvjerovatnije će morati da proda ili kuću ili pekaru. Da stvar bude još gora, dobija konkurenciju. Lokalni supermarket otvara u sklopu prodavnice pekaru. I zaposlili su nagrađivanog pekara. Emily dobija božićni kalendar od tajnog obožavaoca i budi interesovanje kod stanovnika. Počinju opklade koje ga je poklonio. Babe najviše tipuju na Gerarda, pekara iz supermarketa, a Emilyna radnica se nada da je kalendar odličan marketing koji će pekaru izvući iz krize. Koji Hallmarkov film vi preporučujete? Napišite u komentaru. Također napišite utiske ako odgledate neki film sa liste. Blagodarim mnogo i zapratite kanal. Zdravo!